Atlantique Mobile. Atlantique Mobile est disponible sur Google Play Store pour les dispositifs Android, ainsi que sur Apple App Store pour iOS. Totalement gratuite, Atlantique Mobile intègre des fonctionnalités inédites et exclusives, allant de la reconnaissance biométrique ou faciale à la modification du plafond de carte. Une fois téléchargé et installé sur son mobile, le client dispose d'une application sécurisée, simple et agile pour piloter ses cartes bancaires et ses comptes, au-delà des performances classiques de consultation et de transaction. Atlantique Mobile, afin de stopper la propagation du Covid-19, gérez votre compte à distance, limitez vos déplacements pour mieux vous protéger. Baramuso kan poivre épicé an poivre day begele ibe nafa soro doyna ibo kele soro na men ni différence e men nafen tan fla de balila nafen tan fla wa no golo kasa de manni wa ni yaki ga dagala so ba shiri ga abe soro fan jume ni me soro fan bere fe baramuso butigi no an nafen fere yoro lo ibana baramuso fere ga la fen fege e go wole bani ba so intermuso ni koni sigite be ble jonga boli ka baramuso wa poivre inteli alex na gona an ya soro ka Baramso ka poivre épicé n'a ka poivre simple bɛɛ ye dans fara mun b'u cɛ poivre épicé kɛfɛnw de ka can ka tɛmɛ poivre simple ta kan wa épice 12 bɛɛ de kelen bɛ k'a sankɔrɔtan. Baramso i ka ko Let's go. Ewa an balima cɛ muso denmisɛnnin mabɔkɔrɔ aw minnu sigilen bɛ aw ka tile kɔrɔ nin wagati la ka émission dumanba in labɛn n'an b'o f'o ma ko Kante ka ko o hukumu kɔnɔna la bi an y'an bolo sama kosɛbɛ an fa n'an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn honorable a b'an fɛ a b'an bolokɔrɔ yan bi a dogolen tɛ Mali kɔnɔ a bɛ tiɲɛ f'u ye n'a ma bɛn i ma i bɛ t'i ko sotiba ji la ka tila ka bɔ ka na a bɛ tiɲɛ wɛrɛ f'i ye. Honorable Gassama. Merci Kante Iniwula. Ouais, mbifo ki wala nyumando. Bon tonton an kɔni b'a ye honorable Gassama mais an kɔni tɛ tɔgɔ in yɛrɛ dɔn an t'a dɔn tɔgɔ min don n'a sɔrɔ i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ an lamɛnbagaw ye nin wagati la. Merci beaucoup Kante. Mbalima lamɛnbagaw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tilena hɛrɛ la an bɛ wulada la Ala ka dugu ɲuman jɛ. Ne honorable Mahamadou Hawa Gassama jaabi ngolola yelimani Serekila nga dugu ye komawlu ye nga commune ye Tambagara ye nga Serekila yelimani ye mbe bo première zone ka ki faso fe limana de do yelimani nkaw nana jateminage ko depuis indépendance gera député clé de yelimani mais changement kele 91 yelimani kala député fulay yelimani nkaw hamitu nyemunye ko makute godrona o makute dogotorosola o makute lokolsola o makute robinela anga sigida la daw tinyana lada juma nundo dugu sigituma almami donendo dugu kolotigi donendo e dugutigi donendo o kele tumba molo farafina yorobe jombe ke dugutigi jombe ke almami ka danga misra sonka o bambila nyogona ande lemburubaye ande balonye nate ni njwerta gono be fantam bila bila nyogona doro lada du abe maka bele me yelimani lada be sinni yelimani don d'Afrique be no yambila nyogona ambe nyogon faka kalonga yelimani ngaw ka agli jagabo la ko sisa ngoni ni député kara fulay
ante fere ga nga mo do ta mu me se ka tinya fara wolo fay be benanga ka fo gasama diplôme tabolo ni anglais ni français mais abe se ka tinya fara bange bagawye uyenta bref nga mode campagne munye ne ma kay be ga nyogonyo ibe ga mode campagne munye ibe ga programme meno fe maningaw c'est Mali d'abord c'est honneur de Mali c'est bonheur de Mali je vais lutter contre la corruption je vais pas négocier avec les rebelles voilà aka programme yeni de a duru ama kelen sige bon maintenant ko minne ma ko yala ibe ke député kalambali kibe munge ngonta kunye munyi ma woro bine fode ko ngalla daw sebeti ko ngati nyafo ne dunyen kala la na te ne ba minye kano kolon denke niye kam bambo ka sindima ni tinya tabolo mbafo ala inde me yelman gatul be ngana uyenta muna dugudi kele bana yelmane almamia kele bana dugolo kele bana mundu ngacha nanna we furusaye ambe betatu ngala musomanu furutesa ni letri chira ta jabi uba fo ko musomanu be kono da ibi furusa ne ko yelmane ngawma na soro tere TGB mi be France na be sega nani chew ka dewnye ute ku TGB kono muso de kono ni chebe kono ta c'est ça clairement donc anga furusa furu degalendo aka safana degalendo ala e noya o fana bana yelimane wala kube say kante kuma bilala net me say mandela sam mugani saba esaima mbode kono fala nana nyina yirana ningo sam mugani saba mo goda ba ko pourquoi sam mugani saba manda e senga e kati fayre eli c'est combien 20 ans plus ya ka coup d'état plus que jongunda ta o jaro yede o do faraga mbi ala fo ala iniche sam mugani saba inkodo ala e femba kene ngakene nina madelika nyanamini madelika fono madelika fo ngongolo bendimi fulana nyemunye ala e fonde dongolo la ngadi maleunye niye chimi fo maléon balame mbe maléon fo l'intérieur comme extérieur bravo le peuple malien merci mbufo muna ndunta do konne kadi maléon nye fo nye député abla député que meni binan woro ode ba assemblée la mais mali be ko mo fula be ko nuti assemblée la nyina ko assemblée te jonjo o kerane ni ngoro ke umar marko afla ni e doni bayde wala to do be fo man nango to fi de parce que maru mo khashma fi folo ndere bino fi mara ge we to do fi ni mor marko ma ibaro ni fo ko kele dangelo très bien bon donc on fana ko kanye fato de effectivement katiya fo bi be ke fato de bon ne be malion fo ngoro ke to la ani che aga fajo de nyima yala vraiment bi labla ñeñi refo wala mon parcours ni diplôme te mumbola anglais français ya kila doro ko e gabade non ko dombe aywa an lama ba o munu sigil no ka tele koro ningi anga honorable re mangay mo ko shukant na sega wuli ka bo tele koro tuguni ka ta fo kite honorable ka parcours do ay yalala ataxmana akalana ay jien yala ka jien don ka senge don o hokumu konna na ka cien jala fo o dugudun dala kata ka ke député honorable ne be fe ka nyingal do tengwila wakati do la nyaay i bora ikmara ya yira ka fo ko ebi simboti parce que e doke i fene be boy ka place di doma wala sa o fene kana nyogonke merci beaucoup kante mais mo ci ga samu gan sabake ko kelena ki ka la to yi ouais mais nikera gabay même o moru marko je l'ai dit je répète nya fo nganga na ta élection na parce que ne a fo ka damunga mba kalama nya miri nyembolo nya shiro metike maboy donc ne dunya famu manasa ni be kanu har nangi angana da 100% na de har neni marko mana 200% gante ante passé o dum bena ke munye o leki nga boni portubaye ou be am flini fenetrie ne a dabo kama nga chansi de génération ma anyogo ndemise munu mba fe ka dege nga laje afana kana mais ci kura ke mogo do be sikana ne ko fe o de ngala nyine o ka baraka ilmane nga ga har nan tumbaro pour gagner kasama bela samuka antum be kandeta o la nyine mbilala sabana nan nyemunye conclusion nyemunye angati nyavo yenshirana de njina muna maloya horonte maloya ve on joda be fonne magasa ma yemu ke horonyala fanka kito anoko kono kabila na made ga ngadi mo maganga di nemade wala impecante pourquoi nyina ne ko vraiment n'était présenté pour terminer encore mba fo maléu nyana je dis j'assume sinangage que moi assemblée koroy munye député koroy munye meno de fo maléu nyana député ka sanganyo di mo ma asika député ka sanganyo jo mo a se ka furu muso furu mɔgɔ ye a se ka kolon se mais député koro ye mun ye quand je demande je n'ai pas été à l'école j'ai dit mais pourquoi on dit élu des peuples ça veut dire quoi
tu es avocat des peuples maliens, tu es leur avocat, tu es leur garde-corps, leur défenseur, leur journaliste. Yes, c'est pas des nefiniers ben awulibi bolo biruka. Il va falloir l'état maninteke, ni mani. C'est le bonheur du peuple. Donc nous dido, ne connaît au chique. Ben ne ni jake bumakoya. Ah nya ye figo. Ningombinga baraka ba foko non teke. C'est lui l'avocat du gouvernement, c'est lui le défenseur, c'est lui le garde-corps. C'est quelle assemblée. Député de cette question pour ces ministres. Abi négocier avec comment tigila. Je donne un exemple avec Salif. General Salif, ministre de la sécurité. Neko quand ne bi ñininga te makedi jouer la de na fora ko stade kata jouer wala joli ba terenga albitri mi me terengo na be ballon jouer ay wote ballon jouer de ouais mais Jacques c'était dans l'arbitre ne ministre interpellé allez dro ka coordonner et ni tangue ndage mais Jacques de be kuma tigila et jusqu'à arriver maman ne ñirdi sama il est sécurité il a 60 ans qui va la sécurité garantie mais ne ma dangali ka fangala ko ñe dangali non ale de mbalinga nga devarike akwa be mbo assemblée ko ngitise seria de bebela anye suspension ke mo so nga résultat bo kante aka aja ngono ante seka magaza mala basi lante de faire son devoir et de manganga bala kaka kuma fo o de kuraye assemblée bureau ko ka jotala mais moi imagibo ne do kuna wolo soro iko no ils avaient raison c'est ça la vérité bon est-ce que kanto jamakulu kono ne be sika to la chukodi mo min bangena be ba fo ko ikasa ma be assemblée la do yere fendo fo nyana ko na fora ko ne be assemblée la ni naga turu bi la déjà de matin mo wote sino be bi siki kono bon ni sika moné bo malé on a mbetire le ko kada ça surtout que trop gasaba ça ne français ay bloc tala voilà un peu pourquoi nyina ngonde tera mais matra munanyere ado ko jaga intelligence min be na ninga famille on a fait bonne décision. Non, tu m'as fait avec 24 ans député, réélu. Voilà, 23 ans, ça m'a dit. Mais nous, nous avons 3 mois député. Voilà un peu, voilà, nous de réfléchir. Mata Kanté, vraiment, c'est pas autrement faut y et voilà un peu taqué. Vraiment, Adjara. Allah va Djeglou. Alors, qu'on est là, Bella Djele Silembe, télécorone, Watina. Madongoni, honorable Koni, Aïta le Weleka plateau, quitte la FIA. Honorable, Amaklan Journalibi. Anya yi ka vidéo do fenna ka président Elaji Ibrahim Boubacar Keita ka to ka fanga konnana iya foko i kan ya krefe kosebe ka kangi e gerala e nyognaw de kan ya krefe hakla jumay bla ko fo ne yo foka damunga yelimane ibeka échange do soro aka ministre do tumbe Malika Loucheni ministre de l'énergie depuis le temps colonial yelimane ville utolo bengana a jiko gagele ji abe courler sans vegité jigilini do beta barake do beta wotoro ta kada jifere telema fe borogo keme fula ni bidu telema ga jiko gagele bon ala yake Maliku senana trafura sikedro ay jisro el mane duguti wula o ma sarane la kubeta foli ke ibekama c'est ça un député ne kelento ne ni koleke do tundo ta to fo ngo kanga mo na kale ta kala mo kanga tango no e mo be boli ka ko lawa ngo ne be blunya parce que je suis leur porte-parole nju fanda ko bismillah maison de jeune là o yona ko fonye ngo awna na mona horonya do ntara o de lango ibe kama ngo merci o digira dola nyinto lango président ne kanyi krefet wallahi mbakala man najera hinabala abe malife wallahi billahi jina me munyaje ama be jonyo nyuma me do fana e fendo fana fo kate mo lame ateso akila me kurkan fugade wala sonyeta na e kuma me fo haraka fami ko mo seka jabi ni bo sigida la dro ate woloni heray ngo president ni kanyi krefe mo hagila ko meta da ka pari on tarawa ibe ka ko misidi bakono mahmoud ko ni buye ani Cheikhou Lassana Kane ubaka ka munke ibe ka chide uma bela kondole a genyele mbe atara misidi bakono ko kekale silama u de insiki fangala pe manshigi ni fila na mafo maya fawma jonye ibe ka dege awuji billahi minash shaitanir rajim hasbunallahu wa ni'mal wakeel mahmoud ko wallahi billahi maningati se fatia la o ma ibna fo ça to nga ibna ko awdi dona da ka ko fa pour que ka mais atese o ara fo chuka atese o kante maningati se abe mundo chimi chama mi aniga kita kuru batu anga continue mo balame maningati se atese fatia la on se va ibe ka fatia chuko ibado droka ka dambete bo sa town o John no sa John no wi bon Mahmoud de connaît sidoke ake kila besika fendo nya silama wiye wala besika fendo mali yonye anga teme e ya di chema abla ta fa kamar na an to tien fou anga teme wala MP kaya ka krefe membe na fie pourquoi nyofo mba wala ibe ka ereri sabage
ni tuba kere ba fo président kanake je crois que ibeka de la kata kasi kafir do sara France quand il dit que je suis Charlie oui hinna do mais malé mi inchara ya ibeka kasi lawa iba soro do oui d'accord a fo kele fulana ibeka de la gabion ta angabio kata yala gabo ko moru bongo sara ka santa anniversaire asale sabana tout dere mama illa dro ay angabion ta ne referu tarani koratigu aw nyogo naw kata murtane John ibeka ay kani mandai akabu ya sifolo ani dongel dalaw théâtre bola ni koratigu de tara murtane nangabion nye kasoro kongo banga sura sula kasoro minogo bana kasoro keleke marfa tambolo ne tumbe na ka ba fa mba fo koro kanake e me belajigi non ay ata idée d'etat ngo président na ko duguti na ka conseil koro yemunye équipe la manga na bina idée minta aba fo mba fe ganinge si c'est beau pour son parcours ba fo président no c'était une bonne chose mais na manye ba fa manye ni ma mo soro mumba fnyina c'est pour ça que ibeka entendre beaucoup de faire erreur la banye munye ala bana wala afora ibeko kaka démissionner mais na fendo fnyina kante bi mo ko kala malitana malika jinna balembe muna fangala nte démissionner mbe exemple di ba Moussa Traoré de la ka fo malé nyina ko nte démissionner ala bana jogo habla surtout Moussa Togo maintenant Moussa Togo ça va finir Moussa Barako je démissionnerai pas avec moi nteta Hiroshi ala bana jogo di Moussa Temini ko ate démissionner ala bana jogo di abe bolola voilà un peu ere labanye munye ibe ga ko ne ba bla John Fagata o président ga kuma ni maninga ate John ba kra fa wakati menta do John doada mon jora dunya bla do fayata de bamako ele bana kati ça c'est clair so rajoute me pele labi no so rati banga mani no ya ku ya kuruna te nyira ya ali Facebook ga dobala ko nanga fuza bala ko farana de gazi bi ga chana gazi tira na ko nga fuza bon kade voilà un peu ibeka c'était une erreur noko ibeka mina chogo maningao ne bolo she har she muso ni tara mina she kurukuru kono ni magara la kuna ba ko kuku mais ni she mangene dum non, c'est pas possible. Non, il n'a rien. Voilà un peu pourquoi il y a question me poser. Il y a comme on est kreve, gagna kreve de kaladi, kabila shinanyumanga, mais fanga diate. Mbalema amunu sigle no aka jabarani kono kani émission duman bayin laje ni wakati konana. Kante ka ko amerje kanga vidéo de la semaine ko laje ñongo fe ani tonton Gazama. S'il vous plaît. Alors, ok, bonjour. Bonjour. Bien. Comme une conférence dans la chanson. Oui, jamana politicien il y a hagli tarano yo koswe. Donc ere bulo sa malik kisi yo na chanson. A politicien on se ka bodi ngono ni ide me. Ambe rom na bi jamana kola. Mali moko be moko la moko mi dana moko. Effectivement. Moko mum be ani mali on ngon don. Avec jamana tabulu don. Jamana kono de ba do ka dana ba. Au bolo ko fala do ko ke ka campagne photo là ke bi ñiwre malé on qu'est-ce qui est tra yele malé on naka ni bo te ni mo ko mi o fofoni o idimina parce que an yi musorba de on ba ka ko fura de jara digama e ka sa dem sinu na dro o mana bana fuku takata nu e clinique ni fona o beta to fura de duma bon na tu banana be ba kala maka fo o kumbe golobe ni fona ali nana kaloni kay ya ro musorba su aflex su ba su fala je su ko ni o ba fa ko minata fima na no na tu fe mana mine aba ci donc ne ka ni wara fenete do wore I ka yele faso dewni kan ni soja o ka se ki nyak mun sino do ka ambele musa fe bulokuru ni busa ni gabakuru bebe do taka donc si ça kat man laba ebi mu fo mali o ngap malaba be yoro mena bi ka afo malien bela jeli vraiment na ka dana ko mineka ni ta fo mo ka votiner ni ta fo mo ka neta mais munu be kuma chama bala Facebook ni fo ka bulibula aka nu la me de abo non parce que on a de jorabula bon ne du ne wola alhamdulillah rabbil alamin ka soro fe manti no yere parler voilà ne ma fe ni yere ka jonte mais c'est beaucoup bana ngasa ni ma jari na ka jaga na mabuna kalima kuna kalima ka mabuna muna ka mo affaire no bila ka gerna ki mabuna muna non akara mabuna abina ma fe politique la maleona e bi mabuna muna on la nete so aka interview mo mais non on fait tout ça na mabuna akara bodro na bo me plati do kama couper parce que na casse ngora bo tout do me plati do aka teleso kama ça quoi ça mo ko kama mo ko ok merci Toma Gazama n'an bɔra kɔnɔ an y'a mɛn ko aw bɛ ɲɔgɔn ye bala maliyɛn bɛɛ lajɛlen ko concertation o hakilina yira in kɔnɔna la aw yɛrɛ ye mun faamuya la o ka concertation je sali n b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn parce que ko de ko Mali kura c'est pour ça que je dis ça je répète ça n'engage que moi je dis non ça n'est pas que les dirigeants
africains, nous ne savons pas que leur chef là, c'est le groupe de gré, c'est le groupe de soutien, c'est le groupe de amis. Sora su est prêt au minirana, c'est les foulaïna. Norla. Nyame Dokonema, c'est les Rimériens, hein, mais c'est fondé. Hein. Il paraît que Djaou, Maliki Djaou, avion beda bombardement au plotido. Ce celui minkera nara, allez les avions t'as souffert quand Djaou bombardé. Djaou Killing. Asimi, abe fendo ma farade do. Har niya ibado ko ma farade do. Donc, il faut faire des démissions ma. Ou yé mono bana téléphone. Corona bisila ima fo ko anga kurufega. Ne yo na kamale ma ngombo ntelo katayala. Dobo te ulu kadala. Me ko sufulo ya imagine ya. Donc e dara jona. Sufulana. Ne matani mo wuli yo. Kan de ne ngama wuli fa. Parce nya e go siliminda. Sufulo mo ga. Wallahi bila ne fendo ya madam kagla. Ne bora sumela kaso kata fo jeli bugu. Limoro, ma limoro e sira. C'est clair. Anga tinya fo yoyena. Anga démission to est vraiment ko ka fanga gérer. Élection na todo. Politique mo begati prêt. 23. Oui, transition manake hakemiye. Begati prêt. O de tinya. Ya me ku ka neke président ngom mali wa shabali akana nchuru. Ne diplôme ne bolo. Quand tu ñoko na un directeur ñoko na tara ne bla kata ba fili waraba uchela be intimi be nyimi. Donc ça veut dire que tu es kaye anti kaye maninga yere kona nye barrière kawla anga do ke ibe ka ko fe ketala ka mena ma do bina nyuma ke ala kana ketala ngaire balo ka fa bena nga fanga da ala kana di maraka fena ni digira maraka wala kujugu fanga te kante on ne kra murbu keta be kulli murbu keta no dogon nana no masaka nyuma nga to dogon do feta bina be nyuma ke pour que ka nga juguma datugu adogon nyuma adogon nyuma balma o munu siklenu ali janga jawarani koro awere ani tonto gasama honorable gasamba donc sana nga bopuma konna na peu tono gasama i ka kuma laban i be min fo malien yi ani demisenu yi ani mimi se ka awere belaji bon no ani ka fo laban i bo fo laban joglu ala de ni latige malien ko ni wakati be sen ni ma furate mo bolo har be amma ko be do la kante ande dajara be londo ala ka shimaila nyuma nati bravo les maliens l'intérêt commercial har bi sali kono o yake rapport kono pour libération de Soumaïla ala ka to anga do daklen fe anga bo daklen min tesga bokuma la nimma fo libla malien serima anga tungarange o ye barake de jago maraka o ibtayu o yuka na folo do ala har bi o ye biete kana ambu fo ko le nyumando o be na folo min do maliko no bravo et bye bye o malanga jaga ne kantere chorba di nyira ka wuli kam blanc flani debela kante ka show ne ba bisimila karamɔgɔ yeli kɛra ne bolo galon ye bi karamɔgɔ doni min bɛ ne dala bi ala dɔrɔn de b'a dɔn ne filɛ nin ye ne ni n cɛ bɛ furu la nin y'a san 5 ye su ma ko duguma jɛ ne ni n cɛ ma kɛlɛ denw b'an cɛ an ma deli hali k'an ɲɛ kumu ɲɔgɔn kɔrɔ furu in kɔnɔ ne cɛ de filɛ ka wuli tilegan dere ko fɔ a ka musokɔrɔba san 50 fara ne kan karamɔgɔ n dɛmɛ ni muso in kana fara n kan koyi u y'a yira n na muso in filɛ nin muso fasalen don dɔɔni o yɛrɛ de don a ka kɔrɔ a b'i ni si cɛ dɔɔni wa ya n'a y'i cɛ nisɔndiya dan y'a ta ye n ko surɔ e cɛ y'a ɲɛ kun bɛ kɔrɔ kɛ karamɔgɔ kelen b'i kun b'an ka so wa i dusu kasilen bɛ kosɛbɛ karamɔgɔ o ka jugu n'a bɛɛ ye a ye doni ye muso in ka kare kɔnɔ yanni u ka da ye kɛ i y'i cɛ ka mobili jɔtɔ ye kunna sini su karamɔgɔ e y'o dɔn cogo di wa i cɛ yɛrɛ bɔra ni fini jumɛn de tun b'a la kunna sini su finman y'a ye a ka kulusi tun ye kulusi jɛlenni o don samara min tun b'a sen na est ce que fɛn de kɛ muke o don y'a ye karamɔgɔ a bila ne b'a nin ye ko nɔgɔn de jinɛw de munumuna ni ye fo muso in ka da la
u y'a kundere yira n na k'a nun kɔnɔna yira n na f'a zɛmɛ la k'i cɛ minɛ ka d'i ma hali denmusonin tɛ ko diya ye tuguni ne b'a kɛ 1,50,000,250,990 karamɔgɔ tɛ foyi ye ani sɛfan kuru 10 sɛ 1 najini ani kɔngɔn ani tulu ani jaba kana ɲinɛ lɔgɔtɛ kɔ dɛ ani fɛfɛ ni pouvoir karamɔgɔ min na n'o bɛɛ olu ka nɔgɔn ni n y'a sɛ tobi jinɛ jakumaw bɛ na n b'a d'u ma ka muso tɔgɔ d'u ma n'u y'a kolo kari o ye muso si karili ye pewu karamɔgɔ dun bɛ kɛ ni ɲɛkɔrɔ nkalon ye jamana in kɔnɔ yan ne ye maa min ka ko dilan nin y'a dila n ka jinɛ dɔ ma u b'a fɔ ale ma ko namaramundi nin ye ko dila ale ma n'ale de tun bɛ kuma la tan ne ba n'a sɔrɔ wari b'i bolo a teliya sisan o tɛ bila ka sumaya yɛrɛ karamɔgɔ i hakili b'a la muso min nana yan nɔ tantɔ muso min nana karamɔgɔ f'i ko k'a bɛ jigin filanin na tantɔ a ye den kelen de sɔrɔ a sara karamɔgɔ i ko i bɛna cɛ min ka izini kɛ 2 ye dɛ a ka izini fɔlɔ tasuma wulila a la a kɛra ne ba n ko i cɛ ka fɛn ko in karamɔgɔ an b'o kuma de la karamɔgɔ i ko cɛ min bɛna du tɔrɔ sɔrɔ fo ka du jɔ a donna ka du jɔtɔ kɔnɔ dɔrɔn du bɔra ka bin a kan fɛn i cɛ in a tɛ se ka muso in ta ni baara in kɛra karamɔgɔ e ɲɛna n'i cɛ tɛ baara in karamɔgɔ i ɲɛna wari in di ban cɛ ka mobili mun bɛ k'a ko tantɔ f'a taara premier poste sanfɛla la tantɔ volant tigɛla n'a ye a bɔra ka bin ba kɔnɔ ne ba a ye baara k'olu ye a ye baara k'olu bɛɛ ye a ci man di karamɔgɔ komi wari dafalen tɛ n kun a ye ni b'i kun o di ye a ye n bɛ denmisɛnnin dɔ bila komi juru man di ne ye o bɛ na n'a dafalen ye i y'a mɛn e ma sɛ dun sɔrɔ sɛ baadiba a jara o jugu darakala e ma sɛfan dun ne ye cɛba baadi min dun wari min kɛra sa i b'a da dɔn e t'a dɔn kadi tora a ma deli ka fiyɛ o sura ne ma kɔlɔnni fili n ko dɔ bɛna kala ja tuguni i y'o kɛ e ne b'a kala ja kalani kalani Lex Poppy on the track. Let's go. So ae baramso mama bi parega to binike baramso itaira koye tuba kono ani sugula baramso baramso itaira koye mali muso frafina muso ataya koya oya ase wale baramso yanga gauja tuma dɔ la aw mago tɛ sukaro caaman b'a la zango temigirɛnw ni kafe wuliyɔrɔw la baramuso y'o de dɔn ka sukaro duruduru forokoni o ni tantan forokoni bɔ n'i sɔmin'ale la i ka tɛ bɛ kɛ a dan de ye bari ka fara a timiya kan baramuso ka sukaro forokoni bɛ gu min di te ma o de bɛ ka lakali dugu fan bɛɛ wa siga tɛ sukaro in saniyako la e ɲɛ t'a lasagoko ɲuman na baramuso i ta i ka kow ye Atlantique Mobile. Atlantique Mobile est disponible sur Google Play Store pour les dispositifs Android, ainsi que sur Apple App Store pour iOS. Totalement gratuite,
Atlantique Mobile intègre des fonctionnalités inédites et exclusives, allant de la reconnaissance biométrique ou faciale à la modification du plafond de carte. Une fois téléchargé et installé sur son mobile, le client dispose d'une application sécurisée, simple et agile pour piloter ses cartes bancaires et ses comptes, au-delà des performances classiques de consultation et de transaction. Atlantique Mobile, afin de stopper la propagation du Covid-19, gérez votre compte à distance, limitez vos déplacements pour mieux vous protéger.